Hello. Morning. So, sisters and brothers, my topic this morning is giving to the Lord and His Word. So, it's all about giving. So, first, sino gusto diri sa kwarta, sa kamot? Ang iba wala ka, sa kamot, di ka mo gusto? Gusto nila. But before I discuss about money and generosity, ano kayo, ginapadlit ko ni Bro Mark. Check ko lang. Okay. So anyway, before I start properly, let me tell you a short story about John. Si Juan. So si Juan, at a very early age, may dream siya. He wanted to become rich. He wanted to become rich because he wanted fame, he wanted prestige, he wanted wealth and power. So, ang munang pinanumdum ni Juan, no? So, nagbaka si Juan, no? Ito, siyempre, i-mall man lang si Juan, nagbaka siya, nag-ubra siya, and then nakanegosyo siya, until such time, at the age of 20 years old. Kasi ang iban sa inyo ang mumatsinin, no? At the age of 20, he already earned his first million. So, dollars kay sa US na yung istorya. So, naging millionaire si Juan, si John, at the age of 20. So, hindi pa rin siya kontento. He wanted to become a billionaire. So, at the age of 50, na-reach siya naman niya ang iyang dream. He became a billionaire at the age of 50. He was actually the first billionaire na-recognized sa Forbes sa US, si John. However, 3 years after, si John, was man sa gyapon, negosyo, obra, etc. At the age of 53, he became strangely ill. Nagmasakit siya. And all the experts, specialists, yung mga doktor sa bilog nga kalibutan, because billionaire siya mo, di ba? He can pay para mag-ayo siya. Hindi ma-determine kung ano iya sakit ni Juan. Nagniwang siya, naging kalbo siya. Kalbo, nagkalaunot iyang buhok. Tapos, hindi na siya katindog until such time nga naging bedridden siya. Because, ang iya lang pwede makaon is milk and cracker. Nga ginaput-put pa nga cracker. Amo lang na ang pwede ma-digest sa iyang body. So, habang sa iyang mga doktor, Juan, dying ka na yan. No? You're already dying. But one time, nagdamgo si Juan, sa iya natulugan siya, nagdamgo siya. Pag bugtaw niya, ipatawag niya ang bilog niya nga board of directors, ang iya nga mga heads, ang iya nga mga corporation, etc. Nagdamgo siya. Hindi niya man totally ma-recall ang iya damgo, but it says something nga hindi niya madalatanan sa kumapatay siya ang iya nga manggad. So, after that, when John started sharing, actually naging philanthropist siya, naghatag siya sa kwarta, nag-donate siya sa mga cancer patients, etc., mga research. Nag-amat-amat siya nga nag-ayo. And this led to the discovery of penicillin, ng antibiotics natin subong, mga bulong sa malaria, tuberculosis, diphtheria, etc. But the most amazing thing nga natabo kay John, when he started sharing, because of his generosity, nag-ayo siya. And
dying at the age of 53, but he lived until the age of 98. Di ba? So, grabe, yung 53, dapat dying na siya. But he lived until the age of 93. So, how is this so, sisters and brothers? I don't know si Doc Jess sa likod, kag si Cynthia, no? Based on research, generosity improves both the mental and physical health of a person. The act of giving triggers the brain's reward center to release feel-good chemicals like dopamine, endorphins, and oxytocin. Wala ko sa kichindi, bata mo rin nabal sa research. This chemical rush is often called the helper's high. Reduces stress, lowers blood pressure, and boosts the immune system. So, kung insakto ini, amo ini ang miracle nga natabo sa kay Juan. So, sisters and brothers, this is Juan. No? This is John Davidson Rockefeller, the first billionaire of the U.S., of the world. Gali, no? Owner of the Rockefeller Foundation, First Standard Oil Company, owner sa University of Chicago. Iya nga kwarta sa 2007, may araw na siya 663.4 billion, no? Sa 2017, 2024, no? Dying at the age of 53 but died by the age of 19. So, sino gusto mangin John? Sino gusto mangin John Rockefeller? So, may isang pagpakuliya kanto, no? Si Bro Jess kanto na natin Rockefeller Building sa New York. Okay? So, let us now proceed, no? To discuss about money. So, again, tanan kita naghambal, no? We want money, no? Gusto natin magka-kwarta. So, tanan kita guro gusto gid magka-kwarta, no? So, money, like any other inanimate object, is neither good nor bad, no? So, hindi man siya malain, hindi man siya sang maayugid, no? Money can be an object of good when we use it properly. Diba? So, depende na yan sa aton nga paggamit sa kwarta. And money could be an object of evil when we use it otherwise. Per se, money is good. Di ba? Kung ginagamit ka ganun sa eksakto, anong ginagamitan ta sa aton nga kwarta? Business, di ba? To make it grow. Nag-bulig sa mga tao, nag-employ. Nagagamit kita sa kwarta sa aton pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Nagpanindahan kita. No, gagamit kita sa kwarta. Nagabayad kita tuition, mga electricity bill, no? Except kay Bro Bart, kay may solar siya, no? So, may na siya kung nagabayad electricity bill. Oh. So, ano pa? Tuition sa mga bata, pagkaon, tanan halos, no? Nagagamit kita sa kwarta. We even use money to donate to charities. Maghata kita tithes, di money manina, no? So, what's going on, money is not totally bad. It's how we use it. No? We work so that we can have money. The issue is, it is the love of money, no, that blinds us and eventually isolates us from God. Ang paghigugmaya sa kwarta, no? It's okay to like money. So there's actually a difference between liking money, gusto ta sa kwarta, kag daw ginahigugma ta nagidya ang kwarta, no? Kaya kung baka ginahigugma mo, there is already this emotional attachment, diba? Pero kung you just like money, daw wala na yasang daw emotional attachment, no? So like in Timothy chapter 6 verse 10, it says, betanan ba, no? Para makabasa man kita. For the love of money is the root of all kinds of evil. So, emphasis, nakabutang dira, ano gina kayo nakauna-una sa first few words?
love, no? Love of money. So, ito nga ba, it's the love of money that blinds us eventually and isolates us from the love of God, no? So, balantama, no? We use money, but don't let money use us. Wala na, very simple. We use money, kita yung magamit sa kwarta, hindi ang kwarta ang magamit sa aton. I know some famous people, no? I know siguro kabalo mo kamo, kung sino, damo ka mo kilala, that in spite of their fame, prestige, and wealth, they live simply, no? And they don't love that much ang money. Okay? So, number one, kilala niyo man siguro si Bill Gates. No? Si Bill Gates. Sino wala ang kilala kay Bill Gates? Okay? Si Bill Gates lives very simply. No? Ang iya, ganun sila kung sa lakyan. Daw Ford lang nga daw daan. Iya gina-drive. And oftentimes, makita mo na kung si Bill Gates nag-fall in line sa McDonald's. Kaya nagabakal sa burger. No? Kaya na the favorite yan ang burger sa US. Si Denzel Washington, kilala nyo? Ang actor, and Keanu Reeves. No, Keanu Reeves. Si Keanu Reeves, nag-motor lang na sa ganito, no? Although may mga salakyan, pero usually nag-motor lang na siya to save money. Kaya magasto ko nung ang gasang mga dagko mas lakyan, di ba? Mga V8 kada nga mas lakyan. And oftentimes, makita mo siya nga nag-commute sa train. No, si Keanu Reeves. Si Mark Zuckerberg, kilala niyo? Ang tag-iya sa Facebook. Si Mark Zuckerberg, although billionaire na siya, ginatreat niya self-gyapon niya empleyado. So, sa iya nga office, wala siya sa opisina nga iya nga dakokid. Ara siya may table man siya as employee. No? Nga dra man siya may working table man siya. So, ginatreat niya nga self as an employee. And lastly, of course, galing grabe na subong si Sir Manny Pacquiao, no? Our fighting senator of the Philippines, no? Very generous man si Manny. So, Rex Lagalit. So, these are the people, no? Nga, although they have this wealth, money, etc., they live simply. Okay? But money here, no? As we talk about money, does not only represent our cash. Sa BCBP, when we talk about money, it also means our other economic resources, even our talents, no? Like example, ang aton nga mga salakyan, no? We consider it as money, no? Quote unquote. Aton mga balay, aton business, aton mga buildings, no? We consider it as a money and other economic resources. Okay? God owns everything. We acknowledge that, no? Nga ang tanan niya aton, hindi aton. Ang tanan niya aton, hindi aton. The world and all that is in it belongs to the Lord. We do not actually own these material possessions. We are only given the privilege to be stewards of these possessions. So, hindi ini aton, ginpahulam lang sa aton. No? Ginpahulam sa aton para aton nga pasan yugon. So, butsin ngon, we are only stewards, no, as mentioned, of these possessions. We are only given the opportunity to use it, to use not for anything else, but for the glory of God. Okay? As in the book of Psalms, chapter 24, verse 1, it says, again, let us read, "The Lord's are the earth and its fullness, the world and those who dwell in it." And in Haggai 2, chapter 2, verse 8, please read, "Mine is the silver and mine is the gold,
says the Lord of hosts. So ini, si Lord na siyang naghambal nga, ang tanan nga ari diri, iya. Di din dira ang imo, iya gani. So wala dira ang imo. Pero, ginapahulam lang niya kita. Okay? Everything comes from the Lord and therefore belongs to the Lord. Remember that we are born with nothing and we die with nothing. So, muning damgo ni Kwan, ni John Rockefeller, nga naglain bala ang iyang perception sa wealth. No? Titood man, tiyamak mo nang inbidrited, kanon mo nang imo kwarta, masalakyan mo, hindi mo makadriban. Diba? Ano mo nang mga building mo, hindi mo man makantuan. Ano mo nang imo kwarta, no? Hindi naman makapaayo sa imo. It is therefore our duty as stewards to use these resources for the advancement of His kingdom. Okay? So let us now proceed to the contribution of our contribution to our community and the BCBP. So in the BCBP, no, or in any other organization, no, sino rin members ng mga organization other than the BCBP community? Mga Rotary. Wala? Wala? Ano pa? Knights of Columbus. Sino pa? Couples for Christ. O sino na lang di member sa sa school, sa inyong sa school ng reunion. O gaten kita reunion. Di ba? Mga societies. So may contribution, wala. Mayara. So sa tanang organization, no, hindi makasurvive ang isa ka organization kung wala sang contribution, no, sa community. Okay? So without it, it is bound to fall. Like in the BCBP, it cannot stand without the support of the members. Diba? So, kung wala members, di wala man sa BCBP. Okay? So, but when we talk about support, it does not only mean support sa attendance, support sa aton yung mga talents, no? But financial support. That is why nagahatag kita sa tithes, aton tithes. But when we talk about tithes, no, as we go on later, no, hindi lang na iya sila nga nagahatag ka tithes, no. It is our practice there is a BCBP nga ang tithing. It's a way of our giving back something to the Lord, no, through the BCBP. Kag by giving tithes, dira nato na pa-practice ang aton nga generosity. Diba, baligan sila nga give until it hurts. No? So, kita man, maskin ginakulang kita, but naghahatag kita sa aton tithes, naganami ang aton niya pamatsyag, no? Kaya naghahatag kita. Kapag yan ni Bro Jess, na batihan nyo, wala sang, wala sang isa ka, basta, wala sang imol, no? Nga wala sang kapasidad niya, maghatag. So, tarang kita may kapasidad yun nga maghatag. But before I proceed further, I want you to reflect on the message given by the poor widow. Ini very popular, no? About giving the poor widow's offering sa gospel, no? Kabalo kita sa tanan sa story sang poor widow. This is particularly in Mark chapter 12, verse 43, when Jesus said, "Amen, I say to you, this poor widow has cast in more than all they who have cast in the treasury. For all they did cast of their abundance, but she of her want cast all she had, even her whole living." So, anong meaning sina, no? Tidwa mo lang ganito ka bisita siya ginatag ka ni isang kwan, sa poor widow. Nga man, do grabe gid ang impact kay Jesus Christ, no? Because, kung
basahon nyo ang Bible, no, kag ang mga annotations sina sa istorya. Actually, malawig yung istorya sa isang poor widow. No, pati ako lang sa sermon. Kaysa una, ang mga babae, even now, no, there are still, pag napatay gani yung asawa, you end up begging. Kaysa muna, ang mga babae, especially sa Middle East, wala sang right to work. Hindi ka pwede ka ubra. Kaya ang work, it's a right for men only. Yung muna siya. So kung ikaw nga babae ka sa una, sa panimalay ka lang yan, nag-ubra. Ginasuportahan ka lang sa imo nga bana. So kung mapatay imo bana, wala ka sang bata nga lalaki nga masuporta sa imo, you end up begging. So, amo ni ubra sa babae. That's why gani widow siya, di ba? Ang term is widow. So, iobra nagapakalimo siya kay amo na siya ang iya ginagamit, ang iya nalimos sa para sa iya mga daily subsistence. Ginabakalya sa iya pagkaon para mabuhi man siya and continue to beg the next day. But, ang iya sinipanyapon, no, nga duwa ka bisitas, ginhatag pa niya sa offering. So that's why ano nahambal ni Jesus Christ, but she of her want cast in all she had, even her whole living. Okay, basi wait kabalo, no? Wala na siya karon panyapon pagkaaga basi mapatay na to sa. Hindi mo to galing dapat iya nga gamiton para sa magbakal pagkaon. So let us now talk about tithing. Tithes and offering. Tithing, no? Though ganda balik tani for the whole year na, no? Ang tithing to kapilan ta kabati isang tithes. So this is just a review. So tithing is an act of worshiping the Lord. And a way of honoring and glorifying the Lord. And to tithe is our obligation to the Lord to give back a portion of our earnings as our act of thanksgiving. So, ito ginahambal ni Bro Jess sa iyatok, no? Itong hambalyab lang nanging culture sa mga Pilipino, no? Especially nakuha tani sa mga Espanyol, nga give back something kita through we do this sa mga fiesta bala. No? Di ba? Balangina. Nga all day, all year, no? Nagakayod kita. And then during harvest, we give a portion sa aton nga nakita, no? Nga tubas as an offering to God through ang mga fiesta. Kaya dapat, bakit ang fiesta ni Bala, Thanksgiving, iniya. So, ato nabiyan na konsubong, nanggan, magabal fiesta, mainom, makaon, no? Ano pa? Magbinayli, no? Mas kinasadya. Pero, ang fiesta, ang iabot siningon sinaya, though Thanksgiving. No? Thanksgiving. Okay? So, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belong to the Lord. And in Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, this will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will drip over the new wine. So this is exactly what happened to itong istorya na kay John Rockefeller. So hindi lang siya gali isang scientific kag medical, no? Ang explanation, pati biblical. Naging mention diriyo sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10, this will bring health to your body and nourishment to your bones. So just like John Rockefeller, from the moment nga nagkuhan siya, naging generous, no? Nag-ayo siya. Wala lang siya ginpaayo ni Lord, ano pa? Dugangan ang iya nga lifespan up to 98 years old.
Hamak mo na, dapat dying na siya at the age of 53, but he lived until the age of 98. Okay? So, tithing normally means setting aside 10% of our income. But of course, this is the old tradition, no? Sa BCBP, we do it voluntarily. Diriya sa aton, by heart. By heart. Kung ano ya ang imo kabubuton, amo na ya ang aton sunod. So kita, all of us, nag-practice na kita actually tithing. No, kay inyong mga AGL, action group leaders, gina-remind na kamo sila every month to tithe. Okay? So anyway, kabalo man kita kung ano ang ginahimo sa aton tithing. Kay gina-report ini sa aton nga treasurer every month during our General Assembly para mabalaan naton as members kung diin nagakadto ang aton nga tithes. Okay? So kung sa tax bala, no? This is where your taxes go. The word tithe means 10% or 10. It is rooted in the old Hebrew teaching from the Old Testament and reinforced in the New Testament about generosity as exemplified by the early Christians in support of the church. Kaysa una, wala mo niya kwarta ang simbahan. Di ba? However, kinahanglan nga mag-operate sa simbahan. That's why may mga missions, di ba? Matong mga apostoles naglakat sa mga misyon. So, gina-oblige kita sa una nga each member to give tithe, no, para magamit sa pamiliti, pakadtukod sa diin, no? That's why around the world subong may mga Kristiyano na. Okay, so dira naghalin. And even sa una, kinahanglan mo mag-tithes, especially kay kapaubrang simbahan sa mga simbahan, no? Mga buildings, ng mga old churches na bala, that is done through tithes. Through tithes. Galing sa una, very strict gid, no? Dapat 10% gid subong niya sa aton kabubuton na lang. Even the Catholic Church, no? Wala siya nagambal subong ang Catholic Church nga 10%. Now, it's on a voluntary basis. As Christians, we have the duty and obligation to give generously to God and His church. The mystical body of Christ, His church, cannot function with just our good intentions and wishes. We need to support the needs of the church. As members of the BCBP, there is also a need to support the community in the various aspects of its pastoral works, outreaches, and programs. We should be tithing before we can make a public commitment and be called full-fledged members of the BCBP. No community ever prospered without the financial support of its members. On the talk on entering the BCBP way of life during our CLP, it was emphasized that one of the responsibilities of the members is to give tithes. And during our CLP graduation, we signed an associate commitment which it was mentioned also about tithes. So, umunigit pirmahan ta last time, no? Sang nangin na associate member kita sa BCBP. I desire to become, sige, basahon ta naman, no? Together, your name, desire to become associate member of the BCBP and promise to attend the formation program of the BCBP faithfully. In addition, I will faithfully attend my action group and participate in other BCBP activities as far as I am able. I will make myself available for service as far as the concrete circumstances in the family and professional life permit, and aragid, no? Question. Nangin loyal kamo sinibala sa inyong gipirmahan nga associates commitment? Yes, mahinay. Okay. Nangin loyal kamo bala nga nag-promise kamo nga to attend the formation program faithfully? Sino din may absent sa apat ka formation program?
Wala? Perfect? Oh, very good. Oh, sige. I will faithfully attend my act group. Action group. Participate in other BCP activities. Ha? Okay, sige, sige. As far as I am able. Sige. Mana, paaman. Ini, last. Contribute financially to the BCBP's life and mission. Perfect. So, thank you. Palakpakan tato nga mga kaugaling mo. Okay. So, sige, kay since nagpalakpakan mo, ari pag ang BCBP may 5 ka major duties. Okay? So, again, pasahon na to. Number 1, attendance to the breakfast. Number 2, attendance to the action group meeting. Number 3, attendance to the General Assembly. Number 4, attendance to teachings. And number 5, tithes. Again, nangin kuha ka mo sinibala? No? Naging consistent kita sini? Yes. Ang mahinay magyapon. Yes, to isa lang. Gawin di tanan. So anyway, ano inyo din na-observe sa aton nga 5 ka major activities? Anong nakapula? Tithes. Nga man nakapula siya? Kailan niya color? The first 4, kung notice nyo, first 4, puro attendance. Ang number 5, kinanglan mo mag-attend? Hindi. Ano lang yung kinanglan? Maghatag. So the first 4, no, deals with attendance. The number 5, tithes, does not. Why? The first 4 nourishes the individual or group. Nag-nourish sa aton individually or as a group, no? As a group. But tithes nourishes the entire BCBP community. That's how important tithing is. No? Kaya yung mag-tithe ikaw, even how small ang imo gina-contribute, it contributes to the well-being of the whole community. Okay? Klaro hindi? Okay. Let us proceed to the principles of tithings. May 3 siya ka principle. Galing this is very, na-discuss din natin, but i-mention ko na lang. Amo siya principles of tithing para maintindihan din natin. Number 1, it's given back to the Lord in gratitude a portion of everything that He has given. Di ba i-mention ta kanina nga inang kay Lord manitanan. So, kung kay Lord inatanan, ang ginhatag niya sa imo, gapangayo siya sa ginhatag niya sa imo, hindi mo siya pagtagaan, portion lang gani ang ginapangayo niya sa imo. Di ba? Example, gitagaan ta ikaw sa isa ka bilog nga pizza pie. Ginhatag ko na sa imo. Wala ka man sang may ginamot dira, ginhatag ko lang gani na sa imo. Sa araw na sa imo, gin-slice nimo pulo, ka-slice. Nangayo lang ko isa ka-slice. Tagaan mo ko hindi. Dalok-dalok ka nag isa po, di mo ko magtagaan. Kaya ako man ina. Kapag ko isa sa pulo, nga ginatag ko sa imo. Amo lang nakasimple. Ang aton nga inyong panumdumon about tithing. Okay? That is number 1. Number 2, see the tithe as a sacrifice, a donation that seems almost more than affordable, an offering that makes it holy. So kung naghahatag ka sa imo tithes, hindi mo siya pagpanumdumon nga ginadulaan ikaw, no? Kaya ginaghatag ikaw, panumdumon mo siya nga sacrifice. Maghambal ka ng sacrifice, anong meaning sa sacrifice? Nagkakasakit ka?
Hindi man sa kasakit. Sacrifice meaning sacred. You make your offering as a holy offering para hindi magsakit imo buot, no? Di ba kung maghatag ikaw generously, no, marami imo pamatyan. So amo na imo nga parumdumon as a sacrifice. Hindi sacrifice nga sakit imo buot na nga ano ka. And lastly, consider the biblical norm of tithing in determining the amount or the sacrificial gift. Anyway, ang nakabutang abi diri gapamangkot ang iban. Ay pila gid ya amon nga ihatag, no? Kung hindi ka kabalo, consider the biblical norm of tithing which is 10%. Kung hindi ka kabalo, no? Kung pila gid ya imo ihatag. Pero kung wala ka sa 10%, any percent, no? Basta kabubuton lang. Okay? So, let us now proceed to special offerings, no? A special offering, no? These are over and above the tithe. These are special acts of devotion for the sake of building the temple. A way we show our zeal and generosity to the Lord. In the PCBP, we have advocacy programs, no? Like Be Honest Advocacy or our Kapat Dapat. We post tarpaulins in the roads. Kita niyo ba natin mga tarpaulin? Okay. We paint it in the walls. We hang streamers and post stickers. These are only some of the programs of the community that members have to support financially other than the regular tithes. So, kita, may mga medical mission, makita gani, no? May mga dental, medical mission. So, these are other activities that we have to support other than our tithes. So, kung nagapas lahat kita for this, example mo lang na, no? This will include sa ato nga tawag nga special offerings. Okay? Next. Sino diring nagahatag abuloy, no, sa ato mga utod nga imol? Okay? Wala gid? Wala? Magi ka mo gahatag? Let me tell you a story, no? May amusing story ko sini. So, ako, abi, though kami ni Mrs., may makita kami sa duga pakalimos, kahatagin kami, maskin pila lang. Basta may ara ka lang na uton sa imo bulsa. So, one time, nag-pass by kami, apat kami, kami nga, si Mrs., ako, doon ang kabata, nga babae, gagmay pa to sila, do, 3 years old, 6 years old. Inang nagagi kami sa may SM, sa may overpass na bla. So, sa nagagi kami, may nagpakalimos dira. Sa nagpass by na kami, ginpangayuan ako sa akong bata, sang kwarta, 20 pesos. No? Sabi ko kung ano yung 20 pesos, galit, nagbalik siya, kaginhatag niya ito sa nagpakilimos. No? So, doon na touch mo ko pala. At that early age, doon na dumduman niya, no? Nga nakita ko no, nga naghahatag man kami. So that's why, kasi since nag-pass kami dito, wala kami naghatag, siya ang nagpangayo para dito ihatag, no? So doon manami man pamatian. It's heartwarming. However, sa ato, no, almsgiving to the poor is the duty of all. Ari ini sa Bible. Special contributions and almsgiving are over and above tithes. So, the same man, sa itong special offerings, kung maghatag kita, this is above sa aton nga tithes. Okay? They do not replace the tithe obligation. What is important if we give, we do not blow our trumpets. Just like the rich man in the story of the poor widow. Rather, when you give, sa Bible man siya, do not let your left hand know what your right hand is doing. So, hindi ka magpakita-kita, no? Kung naghahatag ka naman lang, hatag ka, no? Without even blowing your horns. So that your giving will be in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. So, si Lord na iya bahala sa imo. No? Let us not be like those
Itong mga naghalatag bala sa story sa poor widow na maghatag sila, ginapatulogin nila. No? Ginapatulogin nila to let people know na naghatag sila. Okay? Community service. Dali na lang yan. Ito mga 5 minutes na lang. Our community service is a contribution of work to the building of the kingdom, the temple of the new covenant. Like our tithe, we give a certain amount to work time regularly. We could also offer our talents and expertise as service to others. This also entails the virtue of volunteerism. Sino nag-upod kahapon sa tree planting at sa kamot? Sino ang wala? So may mga kuan makita, volunteer work sa BCBP nga hindi kinahanglan nga maghatag ka, but you have to give your talents and services. One of which atong natabo kahapon, no, nag tree planting sa may Pasugi. So that is part of our community service. And whenever your action group leaders invite you to do such thing, let us support, let us support ang amuna ng mga activities. Sa una, and hopefully this year, may ara kita nga ginakanda actually nga medical and dental missions, no? So ang aton nga mga doctors, dentists, etc. gabuling ina sila free of charge. Nagahatag pa ina sila sa ganit sa mga bulong kag mga medical supplies. Okay? In the same manner sa aton, no, kung kinahanglan aton mga services, no? For example, si Brother Elson, mayroon siyang printing shop, no? Pwede nga magpa-print kita, hindi na sa magpanukot. Sorry. Manukot na siya, pero may discount, no? May discount. So mga mamo, sinabala, for the community, no? We do it for the community. Okay? Next, last na lang yan. Living according to a budget and simple life. So, dito sa BCBP, gina-practice natin ang simple living. No? As you may see, kabalo ka mo sa istorya sa fisherman. Why? I-istorya ko na lang, no? Para at least na deliver natin. May story, no? There was a rich man, isa ka manggarano, naman sa kwarta. One time, he went to this beautiful little island. He spotted a lonely figure lying in the rowboat. Ano siya, ang fisherman. Kita niya ang fisherman na nagapulo pamunit lang ang nagapulupungko sa iyang baruto. Half asleep, straw hat on his head and one fishing line in the water. Gin-approach niya ang fisherman and offered him to pay a big box of money just to take out fishing. Para opdan siya bala sa lawod na magpangisda. After a whole day of fishing, they caught so much fish, and the rich man was excited. He said, kapariyo ko pa nito ang ngalan, Joe, you're sitting on a gold mine here. You should get another boat, then catch more fish. When you get more fish, you can buy more boats and hire more staff. When more staff come and you catch more fish, you can move up to a large fishing boat and nets and really pull in the fish and the money. Then right over there, take those trees down and build a cannery and can the fish right there on the island and export them and make tons of cash. Mapobra siya sa cannery pala nang daw mga sardinas, no? Sa mga sardinas. Puffing on his cigar vigorously, he continued, you can then open several other factories on the other side of the island and build a big company. When you are ready, you can float the company on the stock exchange and make millions of pesos. Baliya. So, pasunod yan na kung anong imuon sa fisherman. And
Ang endpoint, then you can just lie in a little rowboat and fish all day long. Ang hambal sa iya ni Joe, Sir, that's what I am exactly doing now. So, ang magyapon, no? Sa kadamuhan sa ginubra niya, ang iya malangli purpose niya magpatawhay, fishing. So, moral lesson, no? Hindi mo kinanglan nga magdamo-damo sa kwarta para mangin happy ikaw, no? May isa gani ka philosopher, no? Ang hambal niya, enjoy the simple things in life. Kaya mga simple things nga gina-istorya naton, amo ni gani ang mga hindi mabakal. Di ba? And life is really simple. But we insist on making it complicated. Hambal ni Confucius. Life is simple. And all things nga simple in life, no, amo ning hindi mabakal. But sino lang nag-complicate sa aton life? Kita man. Tama. Ang bali Confucius, kita man ang nag-confuse nag-pa-complicate sa aton nga life. Okay? Mabakal mo ang imo nga manami nga tulog. Damo subong hindi matulugan. Maskin nila kainom sa mga bulong-bulong nga sleeping pills, hindi sila gihapon matulugan. That is very simple, magtulog. Di ba? So, kung damo ka ginapanungdong nga kwarta, hindi ka matulugan. No? Ang umuhimuon, kung damo ka kwarta, i-share nimo. Okay? Sino ka kilala kay Father Marlon Bordo ng Takudako? Ate, ardi ang mga bata at mga yating ang mga children, ardiyo. Ang bali Father Marlon Bordo sa iya sermon last time, ang tanan nga sobra sa imo, hindi na imo. Ang tanan nga sobra sa imo, hindi na imo. Sobra na ina. Kag wala sa imol sa kalibutan, kung tanan naga-share. Which is very true. Example, sino diri nagalantaw TV about mga maleta sa mga mobilyon sa pesos, ginhatag lang sa pila ka tawo. Daw na. Which is pwede pa to ba distribute sa mga iban. No? So that's how greedy people is. So that's why very seldom ka naging makakita sa mga maayos subong nga mga tao. And we hope some of which or all of which ara sa BCBP. Sa BCBP. So with that, thank you very much and mayong aga sa tanan. May pakita lang ko nga gagmay nga mga pictures, no? So sa mga wala kilala, this is our brother Dante Coros, ang former natin ni chapter head during our dental mission sa Kubon. So nagkakanta kita sa una sa mga dental. Nakita ko lang no? Yung utang ko lang. Siya. So, na-expire na rin si Brother Dante, but his legacy lives on. Idol mo kinisa, no? Sa iya generosity. So, muna yato ng mga be honest, ng mga ng mga caravan sa una, gamay pa lang kami sa BCBP. So, subog damo-damo na kita. No? So, that's why may mga caravan kita. Ang iban sini, yung members, ara nga sa East. Ang maning ginaba ko, may mga dental, medical mission, kita, no? Dahil si Cynthia Arada, dahil Dr. Bernales. May si Bro Greg, ara sa kuhan, nag-assist. No, sa kay Sister Dadak, dentist ni siya. Si Bro Dante, naghahatag donation sa blood. Nag-donate blood. So kung Red Cross, mahayo sa aton, nag-buling magkita sa ilan. Ini naman sa Hope for the Aged, sa una nag-feeding program, kita dito, no, nag-kanta-kanta kita to, kasaot-saot sa mga tigulang. In turn, nag-pan man sila, no? May kanta-kanta man sila na gina-offer sa BCBP. Kung yung mga panato dito, mga recipients. Kung may mga bagyo,
naghahatag mo kita, no? Sa kwan. I think this was during lipat ko kung Yolanda time ini. Lipat. So, Yolanda ko. Okay? Gata kita sa mga relief goods, no? Sa mga affected ng mga kwan, yung mga members at mga recipients man sa community. Yung mga kwan, mga donations nato. So, inyong mga kwan, tides na rin man na diga kanto. Kanto man na din. Ito sa kwan rin ito, ipa ko mga barangay. Si Rofo. So, parting, quotation, I learned to give not because I have many, but because I know exactly how it feels to have nothing. So again, thank you and good afternoon. Good morning. Good morning.